الرحمن الرحیم واذکر یاد کا فی الکتاب بکتاب کے ابراہیم واقع ابراہیم علیہ السلام انہو کان صدیقا نبیا یقینا دے رشتین پیغمبر اذ قال لأبی کلی چوی پلار خپلتا یا ابتی و پلار زما لما تعبدو والعبادت کے تو ما دا چالا یسمعو چناوری ولا یبصر و نبینی ولا یغنی عنک شیئا او نپید در کولی شتا دسشیم یا ابتی و پلار زما انی قد جانی یقیناً تاکی سرارات لکڑی دی ما تا من العلم دلمنا ما غسولم یاتی کا چرات لی ندی کڑی تا تا فتبعنی تابداریو کا زما آدی کا وبخم تا تا صراطا سویا لار برابرام یا ابتی وبلار زما لا تعبد الشیطان عبادت مکود شیطان ان الشیطان یقینا شیطان کانا دل الرحمن د پار د مهربان ذات عصیا نا پرمانا یا ابتی وبلار زما انی اخافو یقینا زیرگما ایم السکا دا چه اوبرسی تا عذاب عذاب من الرحمن دا مهربان ذاتنا فتکونا نشیبت للشیطان دا پر دا شیطان ولیا دوستم